Jadi kayak ngasih nama Mr. Bean yang jamnya masuk sini. Iya. Ini nggak tahu enak apa enggak, cuman namanya juga usaha ya bun. Lepuk no. Sini semua. Iya. Di YouTube sih nggak ada cara ikat biasa aja. Wiki. Ready to be roasted. Let's go. A few moments later. Okay, I'm heading to the kitchen right now because I feel my chicken is already cooked. The moment of truth. We'll see. Kita coba pentung.